macam tu. Ni ada kamera juga? Ada. Saya kena oh betul, saya kan kena sopan-sopan kan. Kena ketawa macam ni tu. Tu mabuk, tak boleh tadi mabuk. Sahur kan? 4:15 pagi not in the afternoon lah. Oh, my favourite breakfast nasi lemak. Coffee of course. Nescafe to be exact. Since June 2019. So sekarang ni almost 2 years lah. Oh, the best part of the job is being able to meet many people, although not as many as I would like. Also the challenges of meeting students, staff, lecturers and all. Oh, favourite movie Favourite movie, saya cakap Jaws boleh ke? Jaws lah, Jaws. Oh, to read people's mind. Or to memorize as well. Tunai. Tunaikan janji. I love both, but I guess local food would win lah. For example, masak lemak cili padi, laksa Johor. Alah, lama dah tak menikmati masakan laksa Johor, has been quite a while. Tapi insyaAllah raya ni mungkin makan kot laksa Johor, insyaAllah. Oh, more. Overseas, London lah kot. London mungkin nak pergi tengok Wimbledon kot. Tenis. Oh, ada. Masa tu I was studying in Strathclyde and then turun ke London sebab nak pergi tengok Wimbledon and also Buckingham Palace. So after dah habis completed all the TC semua, jadi we macam sort of like bagi hadiah to ourselves lah. So we travelled to London, but more to watch Wimbledon because my husband is an avid tennis player. I've received many advices. As a person, it will be from my father. Dia kata buat apa kerja pun kena ukur baju di badan sendiri. And then from a mentor in UPM, he reminded me that whatever you do not forget your hakiki as a lecturer. Even if you go into admin dan lain-lain, jangan lupa kepada your tanggungjawab dan hakiki sebagai seorang pensyarah. So I think those two are the advice yang saya ingat lah. Anyway, banyaklah advice yang ingat juga. Tapi yang tu dua tu yang ni lah mungkin. Ni my father and my mother. They are my idol actually. And my mentor in a way. Dalam dunia akademik and research. Wah, ramai ni. Tak boleh sebut satu. I'm very lucky. Saya mempunyai ramai mentor. Jadi saya tak boleh sebut seorang lah. Ramai sangat. Saya tak nak sebut sebab nanti kadang kau sebut seorang, yang lain tak sebut, tak boleh pula. Sebab saya ada ramai mentor. Alhamdulillah. Kalau international, siapa pula mentor Dato'? International, I quite admire. Nak kata mentor tu tak adalah dia mentor betul. But my supervisor last time for my PhD was a good person. He mentored me well because he gave me good advice when I was doing my PhD. And he has a very committed. He's very committed and has a very strong character. Yang saya rasa mungkin dia pun tak tahu dia jadi mentor saya, tapi saya telah menjadikan dia sebagai seorang mentor yang saya boleh ikutlah cara-cara dia sebagai seorang ketua dan juga supervisor kepada pelajar. The people, of course, that's the best thing about UTM, insyaAllah. I love both, tapi macam inilah kalau nak pilih satu, mungkin saya suka membaca lah kot. Saya suka banyak genre,
But I have my favourite authors. For example, I love to read yang lama-lama lah, mungkin kalau yang muda-muda ni tak kenal, James Clavell. Dia tulis buku Shogun, King Rat, dan lain-lain. And then I also love Dan Brown. And then I like Anne Rice yang tulis The Chronicle of Dracula. Saya juga membaca buku-buku oleh macam Imam Ghazali, Nawawi, Said Qutb, dan beberapa orang lagi lah, banyak. Jadi saya punya genre ni memang ni lah, berbeza-beza, tapi saya enjoy reading. So to me, reading ni for me to get knowledge dan juga untuk relaxation. So it depends on my mood. I will be reading different types of books lah. Baca thesis almost every day, baca paper almost every day. Kalau baca buku cerita ni weekends lah usually. I will try to find some time to read during the weekend. Tapi tak juga, kadang-kadang kalau saya travel pun saya akan bawa buku cerita. When I go travelling overseas ke mana-mana, baca buku dalam ni lah, dalam kereta. Dalam kereta tak boleh, kalau dalam kapal terbang boleh. I think to me UTM ni is a beautiful campus, seriously. Saya rasa di mana-mana berada on campus ni memang best lah, dekat tepi tasik dia, dekat jalan raya dia, dekat, you know. So kalau nak kata dekat Lamah Hikmah pun, so dalam UTM ni di mana-mana lah yang kita boleh berada. Pada saya seronok lah berada di dalam UTM. Tapi oleh kerana saya jarang dapat keluar pun, dalam office saya pun best juga. Mungkin tempat yang paling tenang, tak juga tenang lah, banyak orang datang jumpa ni kan. Saya ada Facebook. Facebook. Maknanya kalau benda tu tak ada pun saya boleh hidup lagi lah. Semalam Fazidah kata make up. Datuk can live without makeup, dia kata. Okey, saya okeylah, boleh setuju. And then probably I'm okay mandi air sejuk. Tak payah hot shower pun okey, sebab budak kampung kan. Dulu memang mandi air sejuk kolah. So air sejuk okey, so tak payah ada hot shower. Tapi kalau ada lagi best. Kalau tak ada, jangan pula tak ada hot shower kan. Tapi kalau tak ada pun saya rasa okey. TV kot. Tapi tak juga, saya suka tengok TV. Radio lah, radio. Tu senang aja. Cemerlang, terbilang, gemilang. And that's UTM. Yes. Higher education is very important, of course, because it is bila when you talk about higher education, you talk about the opportunities that would be given or should be given to everyone. Jadi higher education ni dia penting, dia akan membuka peluang-peluang kepada pelajar, kepada keluarga untuk to improve kita punya situasi sebagai sebuah keluarga lah. Kalau sekiranya ada keperluan untuk menambah baik kehidupan keluarga. Itulah, saya ni alhamdulillah Allah bagi senang tidur. Jadi pada saya tidur yang cukup tu penting. Nak tangani stres tu kadang-kadang ialah bila ada stres yang mengganggu sikit tu, sebenarnya saya mengaji. Saya seronok mengaji Quran sebenarnya. Jadi bila ada stres lebih sikit tu, saya ambil semayang, ngajilah. Lepas tu tidur. Ataupun selain daripada tu, kalau ada stres lagi, exercise. Itu pun salah satu daripada cara lah untuk kurangkan stres. Nak katakan hilang tu taklah, lepas dah habis exercise, benda yang kita fikirkan tu masih ada lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ada mungkin new ways ataupun new thinking, macam mana cara-cara nak overcome apa-apa permasalahan yang memberi kita stres tu. InsyaAllah. Saya rasa itu dua perkara lah yang saya selalu buat kalau saya menghadapi challenges yang boleh mendatangkan stres. Tapi alhamdulillah lah, tak berapa banyak stres so far.
success stories. Macam what do I do to be successful in a position predominantly ruled by men. To me, it is probably due to hard work and also not really thinking about it. Maknanya kita selalu kata ni male punya kerja, women maybe susah kan nak capai. But pada saya, what I have done is I have not thought about whether it's a male job ke female job ke. To me, it's just doing my job. Pada saya, what we need to do is just do your job as best as you can, do your job well, dan insyaAllah lah dia. Dan kita ni di Malaysia, pada saya lah, Malaysia adalah sebuah negara yang memberi peluang yang sama kepada seseorang, regardless whether dia tu male or female. For now lah yang saya dapatilah, insyaAllah. Okay, nanti kita bincang. Yalah, it's a good suggestion. Mungkin kita boleh bawa masuk. Kita minta kalau katakan betul-betul ada there's a need, kita boleh minta kepada pihak TNCA untuk buat paper lah untuk kita bincangkan. Being an international student can be quite tough because you are away from your family, and well, I went when I was I think about 21, and then it was alone lah, with only friends. That was the first time to the States. What is important is for you to understand why you go overseas. Perhaps to gain more knowledge. Of course, to get your degree, and then of course also to learn about another country. So to me, those are the things that you must keep in mind when you are studying abroad. Do not forget your family, who will always be praying for you. So you must achieve why you go to why you go to overseas, why you go there in the first place. When I went the second time, that was when after I was married to do my PhD. Then I went to Scotland. It's a different scenario because I have my husband with me at that time. So if you are here with your family, perhaps it is easier because you have somebody who can look after you. If you're a guy, probably you have a wife who will cook for you and all that. But as a wife studying, I have to cook for my husband as well. So it's but it's a win-win situation because we have each other, and I'm sure if you're here with your family, you have your family, or else you have your friends. Again, do not forget why you are here or why you go overseas. That is to gain knowledge, to have to get your degree, and also in addition, it is to study or to understand a different culture from your own. And I hope you have a good journey as a postgraduate student in UTM, insyaAllah. Memang tak sangka lah, sebab tak pernah lah pula masa kecil-kecil dulu bercita-cita nak jadi Naib Chancellor. Kecil-kecil dulu bercita-cita nak jadi Ultraman. Jadi bila, yalah masa umur 30 tahun tu memang tak adalah, sorry, just to be serious kan. Sebenarnya masa tu pun saya baru balik with my PhD, and then I have my baru ada anak seorang kan. Jadi at that point of time, in fact until I became the Naib Chancellor, memang tak adalah cita-cita nak jadi Naib Chancellor sebenarnya, to tell you the truth. So alhamdulillah rezeki Allah bagi, dan saya berdoa supaya Allah akan sentiasa memudahkanlah urusan saya sebagai Naib Chancellor di UTM insyaAllah. Okay, like I always tell my students, bila saya mengajar student-student undergraduate and postgraduate, masing-masing ada cara belajar sendiri lah. You have to study, but everybody, I believe, ada cara sendiri. For example, separuh orang, dia antara pukul 3 pagi sampai pukul 5, masa tu dia belajar memang masuk. Separuh orang masa tu dia ngantuk.
Separuh orang mungkin petang-petang sebelum asar ataupun selepas asar dia akan masuk apa yang dia belajar. Jadi pada saya nak cara belajar tu difficult lah untuk bagi advice. You have to know yourself. Macam mana? Macam saya dulu kalau nak cerita pasal saya, I make sure I have enough sleep. Then I will focus on my studies for not more than 2 hours. Dan saya suka masa saya study, saya suka sama ada dengar lagu ataupun tengok TV at the same time. Jadi yelah, itu bagi saya. Tapi kawan saya tahu ada kawan saya tu dia kena senyap sunyi. Tak boleh ada bunyi sikit pun. Jadi kadang-kadang saya selalu bergaduh dengan dia sebab dia roommate saya. Saya nak buka radio, nak belajar. Dia pula tak boleh dengar bising. So kita orang decide, okay, saya belajar pukul lain, dia belajar pukul lain. Masa lain. Okay, that's one. So just follow your own naluri lah bila you rasa you can. But do not study the whole day 24 hours. Memang takkan masuk. Yang akan masuk tu sikit je. So to me, it doesn't have to be 24 hours, but you kena belajar according to your time. And then how to be a good leader. Okay, actually to be a good leader, you need the experience and also you need the wisdom. Now you can learn from books, you can dengar orang cakap, you can also go to seminars and all that on how to be a good leader. That can help, satu. Yang kedua mungkin ialah pada saya juga adalah menerusi pengalaman. Pengalaman tu sebenarnya mengajar kita menjadi lebih baik lah. So insyaAllah kalau pengalamannya bagus dan boleh ada perkongsian, then that would be how you can be a better leader lah, insyaAllah. Because saya percaya semua orang leaders. Everybody is a leader. So how to be a better leader, insyaAllah. Ada tu kalau budak-budak MRSM ni dia ada sebut tu apa, duit apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kan? Jadi boleh gunalah. Saya harap budak-budak MRSM tak marahlah kita gunakan sebab anak saudara saya MRSM semua sekali masuk MRSM. Jadi dia orang selalu duit. Saya ingatkan nak duit. Rupanya itulah dia. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi insyaAllah usaha tu kena ada. Dan lepas dah usaha, berdoalah dan berserah pada Allah. Jangan pula doa je tak usaha. Maknanya doa biarlah dapat A kan, biarlah dapat 100 markah kan. Tapi tidur, main game, tak boleh lah. So you have to berusaha dulu, baru doa. Barulah fair kan. Okay, insyaAllah lah, insyaAllah. Student UTM semua boleh berjaya. Saya rasa tak ada kot. Saya mana ada special talent. What you see is what you get lah kot. Menyanyi. Razik kata menyanyi. Bolehlah nyanyi sikit-sikit dalam air kan. Jadi tak tahulah special talent yang orang lain tak tahu. Masak pun ala-ala kadar je. Tak adalah special talent kan. Tak ada. Saya orang biasa je. Tak ada special talent. Sentiasa nampak sihat dan cergas tu yelah again pada saya, because everybody's your own ni. Some people kalau dia rasa letih dia pergi shopping dia akan cergas kan. Some people kalau dia tidur lepas tu dia akan cergas. Some people dia pergi panjat bukit lepas tu dia rasa cergas. So saya rasa untuk saya again lah, tidur tu cukup. And then makan lah. Tapi saya tak makan banyak-banyak. Tapi saya sukalah makan, relax kan, enjoy. Tengok TV sikit, Discovery Channel. Jadi the relaxation part tu mungkin is important for you to be healthy. Exercise jangan lupa lah. Maknanya you need to exercise. Buat stretching, yoga kan. Jogging dan lain-lain. Okay. Actually saya dulu kecil-kecil, mak saya ada buat buka puasa bila kita khatam Quran kan. Selalunya bulan Ramadan tu ada khatam Quran. Ni bubur merah, bubur putih. Bubur putih, bubur merah. Kan dia itu macam dah lama saya tak makan. Dia sweet kan, sweet meal. So rasanya itulah kot yang saya mungkin teringat lah tu hari. Bubur lambuk semua tu memang selalu ingat lah kan. Yang paling pahit sekali
masa saya form 4 lah, fizik saya dapat 40/100. First test. Agaknya lah kot sebab masa tu saya frust sangat. Kenapa saya dapat 40/100? Rupanya kawan-kawan yang lain pun dapat 40/100, 30/100. Jadi masa tu saya tak tahulah dia orang pun dapat teruk. Itu rasanya sampai sekarang saya ingat sebab saya lari keliling college tu 2 kali. Nak menghilangkan rasa apa? Rasa frust tu. Tapi lepas tu bila saya tahu kawan-kawan saya lain semua pun lebih kurang markah kan. Jadi saya macam rasa okey sikit lah. But that was something yang was very ingrained lah dalam brain saya. Tapi kod yang pahit so far alhamdulillah lah pada saya, hidupan saya ni tak banyak yang pahitnya. Yang paling manis tu banyak. Okey, yang paling manis yang selain daripada berkahwin, jumpa husband saya, mak saya semua ni kan, ialah bila saya dapat panggilan daripada tabung haji. Saya punya rayuan untuk pergi haji pada tahun 2017 tu telah diluluskan. Saya rasa itu adalah antara yang, sebab masa tu saya ingat saya tengah nak pergi masuk dalam office PM sebab ada program nak jumpa. Jadi sebelum tu dapat call, saya selalunya kalau nombor yang tak tahu tu saya tak angkat. Tapi yalah masa tu memang Allah dorong kot, saya pun terus angkat. Lepas tu dia kata telah berjaya, rayuan berjaya dan akan dapat pergi haji pada tahun ni, iaitu pada tahun 2017. Saya rasa itu adalah antara yang saya dan suami saya lah dapat pergi, dua-dua telah diluluskan. Jadi saya rasa itu yang paling manis sekali lah pada saya. Selain daripada yang lain-lain lah, berkahwin, beranak kan. Of course semua tu memang manis semua. Dapat anak saya 2 orang, Adila dengan Adrina kan. Tu memang manis habis lah. Alhamdulillah. Jadi yang manisnya banyak. So dan you nak satu je, yalah. Tak boleh lah satu, banyak lah nak kena sebut. Ini soalan cepu emas ni, saya nak jawab macam mana tak tahu. Wallahualam, saya pun tak tahu, rezeki Allah bagi kot. Rahsia dia mungkin you have to think of yalah, take things positively. Try to solve your problem. Yalah, kalau ni just to tak tahu awet muda ni masalah juga nak menjawab ni. Apa rahsia? Tak ada rahsia lah. Cuma pada saya mungkinlah amalan saya, kita take things positively. Always have communication lah, maknanya kena ada communication dan saya tak tahulah, susah nak jawab lah soalan awet muda tu sebab benda ni saya pun tak tahu kenapa. Yelah, rezeki, DNA kot juga Allah bagilah pada saya. Turki lah antara negara yang saya nak pergi tapi belum sempat nak pergi lagi lah. Dan satu negara tu lah kalau nak ikutkan. Banyak lagi negara yang saya tak pergi sebenarnya. Iceland. Okay. Actually saya kalau ialah bila dah busy sangat ni, kalau ikutkan saya suka juga pergi just do some window shopping and then pergi makan. Lepas tu maybe tengok movie. Tapi kalau outdoor tu saya pernah pergi white water rafting. That one memang best lah, white water rafting. And then just walking lah, berjalan lah dekat tempat-tempat yang menarik. Masa saya di TKC dulu, saya alhamdulillah lah adalah pula skill sikit. Jadi saya pun menjadi school hockey captain. Position center forward. Jadi bila pukul bola tu masuk gol tu memang perasaan tu seronok lah kan. Jadi itu tak mau sebutlah berapa puluh tahun yang lepas kan. Rasanya kalau sekarang main hoki kan, takut saya yang jadi bola hoki tu golik-golik ni kan. Jadi walaupun ada keinginan juga tapi rasanya tak boleh lagi kot nak main hoki. Pukul-pukul gitu boleh lah, tapi to play a game I don't think so. But hockey was my game masa dekat TKC lah. Plus badminton, I also played badminton. Pernah dengar Garfield tak? The mind is willing but yelah kan, umur sekarang-sekarang ni dia kena jaga-jaga, takut tulang ke apa ke kan, nanti terplank out ke patah kan. So saya kena jaga, nanti kan susah nak jadi VC you all, nak jaga you all. So saya kena jaga. Saya tak, jadi kalau nak main badminton tu setakat pukul-pukul sikit-sikit mungkin boleh.
Tapi nak kejar bola dah tak boleh lah kot. Oh, yelah, I think that one is a concern of all women who yang bekerja lah. Saya dulu sebelum saya jadi profesor dengan sekarang saya jadi profesor mungkin sama je kot cara saya. Of course masa dulu ada anak kecil lah. Saya sangat bersyukur lah. Okay, this is pada saya is an advantage. Yang saya, my husband is very very supportive dan my family is very very supportive. Jadi macam kalau ada anak kecil, kadang-kadang tumpang juga dekat rumah mak saudara dia, tumpang juga dekat rumah atuk dia. Kadang-kadang kalau ni, if I have to go overseas, my husband will be in charge lah. And then sometimes my parents will come up dan tolong jaga anak-anak masa kecil-kecil dulu. Jadi sebenarnya pada saya tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita berjaya, maknanya keluarga kita berjaya. Kalau suami kita berjaya, keluarga kita berjaya. Kalau anak-anak kita berjaya, keluarga kita berjaya. So what saya buat daripada dulu sampai sekarang, we always try to have dinner together. Kita dinner, kita tak adalah dinner letak atas meja seorang ambil pergi-pergi. No, dinner is a together punya occasion. Ini pun daripada abah saya lah. Maknanya tunggulah, kalau katakan dia balik surau pukul 8.30, 8.30 lah tunggu. Tapi sekarang ni kita smart lagi lah, sebelum pergi surau kita makan dulu. Tapi itulah, at least we have to have one time when you are all together so that you can share. Masa tu lah, no handphones. Maknanya dekat dinner table tu, abah dia ke, anak ke, besar mana ke, handphone letak tepi. Maknanya you talk to each other. So tu daripada kecil saya buat sampai sekarang lah. Bila saya balik kan, kita try to make sure dinner is a family occasion. Dinner, kalau sempat lunch, but at least dinner lah once a day. Kita jumpa. InsyaAllah. So sama je, kalau nak kata saya profesor ke saya tak profesor, cara dia tu insyaAllah lah. Cuma challenge dia bila ada baby kecil-kecil ni, tu je lah. Kena perhati sikit lah lebih. Oh, nervous. Nervous number one. Sebab nak live TV ni kan, macam ni kita boleh cut. So apa ni, memang it was walaupun saya dah banyak kali juga masuk TV live kan, tapi this is pada saya masa tu saya membawa impian wanita. Jadi lagi besarlah tanggungjawabnya pada saya untuk cuba menyampaikan yang terbaik lah. Tapi alhamdulillah, because the team dekat Astro tu memang best lah. They make me feel comfortable, and also macam tak sedar tengok-tengok, oi dah okey, dah habis dah. So terima kasih banyak kepada team Astro. Oh, okey. Yang pertamanya mungkin sebab saya ni jenis tak bergambar sangat. Saya kadang-kadang lupa. Dah after the event baru teringat, tak ambil gambar macam tu lah. Bila dah buat tu, lepas tu baru kata, aduh, lupalah nak ambil gambar, nak upload ke Facebook. Lepas tu yang keduanya, kita orang ni bukanlah jenis yang bersosial sangat. Masa lapang tu selalunya kita membaca, we just spend time reading and then tengok TV. Bersembang keluarga. Jadi macam tak ada benda yang very exciting nak share. Selalunya Facebook ni benda-benda yang yang very exciting ke kan. So probably to me it's not really something yang not to say worth sharing, but maybe tak apalah kot. Oh, ni lah yang tu kita pergi tu apa? Riverside. Apa? Bukan River Cruise yang kita makan tu. Cendol. Makan apa? Ais kacang. Oh, Cendol Bolu. Kat situ lah. Sungai Melaka dah. Sungai Melaka lah kot. Tempat lain saya tak pergi lagi. Macam mana? Kan? Dia orang tak bawa pun. Yang saya pergi kat situ je. Yang enjoy-enjoy tu lagi. Lagu Melayu yang paling, antara yang paling saya suka, Kepadamu Kekasih M. Nasir. And then lagu Orang Putih, English yang saya paling suka, Soldier of Fortune, Deep Purple. Boleh kata nyanyi satu
baris. Tak boleh lah. Tak boleh lah, tak boleh. You all ni mana boleh? Dia kena ada band. Of course. Saya daripada kecil-kecil dulu, saya sokong tim Liverpool. You'll never walk alone. Daripada kecil tak kisahlah Liverpool sekarang tak nombor 1 ke berapa kan. Tapi dia memang Liverpool lah. Kevin Keegan, Ian Rush, semua. So, Alhamdulillah, thank you so much. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih pada semua yang telah menjadikan program ini dan juga bertanya soalan-soalan. Saya harap sedikit sebanyak soalan-soalan tersebut telah pun terjawab, walaupun ada separuh tu saya tahu tak sepenuhnya mungkin. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh buat lagi. Dan mungkin dekan-dekan kita pun nanti akan buatlah untuk tanya dekan kan. So terima kasih banyak dan selamat berbuka dan selamat Hari Raya ni. Assalamualaikum.